dari seberang penghormatan dari jauh kami dimati sendiri. Sila dapat selamatkan kecil sepanjang perjalanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada di jeki taman. Perjalanan boat akan menyusuri sungai hingga ke muara dan berpatah balik ke tanah liat. Ini akan melalui sekitar 45 menit. Sepanjang perjalanan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat tindakan dan kegiatan serta peninggalan sejarah dan sejarah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, negeri Melaka telah menerima peninggalan UNESCO agar raya dari sempurna UNESCO pada 1 November 2008. Welcome, ladies and gentlemen, to the Malacca River Cruise. On behalf of the Malacca Rivers and Coastal Development Corporation and the state of Malacca, allow me to say thank you for joining the Malacca River Cruise, and we'd like to welcome you on board with our traditional Malay boat cruise. Trading ships come from overseas, bearing cargoes full of variety. Kind guests who have traveled from far, we from the Malacca River Cruise happily await you. Let's ensure accompanying young children are safe and supervised throughout the journey. Ladies and gentlemen, we are now at the Spice Gardens Hotel. Our journey will take us along the Malacca River to its mouth and back again to the Spice Gardens. Throughout the journey, you will enjoy the privilege of appreciating the beauty, uniqueness, and ancient heritage of this historical city. For your information, ladies and gentlemen, the state of Malacca received UNESCO World Heritage status on the 1st of July 2008. Jurumudi memulakan perjalanan. Siar kaki sepanjang 9 km telah dibina oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tebing sungai, bermula dari jeki Taman Rempah hingga ke muara Sungai Melaka. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk beriadah. Hey skipper, let's begin our journey. This 9-kilometer corridor on both sides of the river valley was built by the state government. It runs from the Spice Gardens jetty all the way to the mouth of the Malacca River. The promenade is an attraction that is popular with the public as a recreational field. Meter dari jeki Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat satu perkampungan lagi yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morten. Bersempena dengan nama Pesuruhjaya tanah pada masa itu, J.F. Morten. Beliau merupakan orang yang bertanggung jawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morten dahulunya adalah satu kawasan padat. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadir, iaitu orang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau pangkal, manakala kaum wanita pula memingat daun pucuk nipah untuk dibuat barang. Kini, Kampung Morten juga dikenali sebagai Museum Hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal.
Segala kerja pemeliharaan serta pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan. 200 meters from the Spice Gardens jetty on the right, you will see a Malay village that has been in existence since the early 1920s. It was named Kampung Morton or Morton Village after the local land commissioner at that time, J.F. Morton. He was a responsible and well-respected man. He played an important role in settling residents living on the outskirts of Malacca in this village, which was once swampland. According to local history, the men of this village worked as manaders. That is, operators of small boats called nadders that transported goods from ships and barges. The women folk, on the other hand, stripped nipa shoots for the manufacture of cigarettes. Today, Morton Village is known as a living museum, where the state government and the village residents have come together to preserve their traditions, way of life and architecture. These preservation and restoration efforts are financed entirely by the state government. Di sebelah kanan jambatan Kampung Morton terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada suku pertama abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendian oleh pemiliknya, Tuan Haji Hashim bin Datuk Kemang Haji Al-Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, minuman Melayu, rambut dan berbagai jenis senjata. To the right of Morton Village is Sentosa Quarter. The house was built in the first quarter of the 20th century and has been converted into a museum by its owner, Tuan Haji Hashim bin Datuk Kemang Haji Abdul Ghani. Here, visitors can view his private collection of clothing, Malay weaving, furniture and weaponry from that era. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsep limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasang untuk menyambungkan cerucuk-cerucuk kain. Also right, not too far from Sentosa Villa, is an example of an authentic Malay house built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was built without the use of any nails. Instead, the structural components of the house are joined entirely with precise joints. Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari berlaku.